Oke mas bro, saya hari ini mancing sepat ya, pakai mata pancing nomor 3. Oke, langsung aja mas bro. Bro, bro, apapun. Langsung trek.
Ampun. Trek. Ampun. Lepas bro, ini babon no besar sudah. Oke mas bro, lanjut mas bro. Pelan pancing mas bro. Ngeri asli nih, spot baru dibuka, jos banget, mantap. Lanjut mas bro. Luar biasa mas bro, ini ya, bro. Mantap. Ya mas bro, hari ini mancing sepat siam ya, masih di spot rawa belam. Mancingnya dengan cara sambil berendam gini mas bro. Ini mas bro, hasil sementara saya mas bro.